सांग मैंने देखु आज संध्यारे गोटे आइटम करुचु केते सुंदर देखु पिठा कराऊ मेथी आ भात चाउल रे कराऊ देखु दोसा पिठा एमती पकईदे तो धीरे 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 दोसा जो भाया करते से भाया पकईदे देखु केते सुंदर कणा हे देखिए देखु देखु पिठा बर्तमान उठेगा केते सुंदर उठी दोसा पिठा प्रस्तुत होगा देखु केते सुंदर बिना तेल तेल भी पकानी तावे देखु केते सुंदर होगा तो दोसा पिठा प्रस्तुत होगा देखु माने देखु आ गोटे बुणी करवा देखु एमती पकईदे गोटे छोटियाटे देखु है आसलानी तो ये काढ़ीदेवा नौटिया देखो बाबारे सुंदर देखा देखो देखु दोसा पिठा प्रस्तुत होगा एबे ताकू कौन करे ना चटनी बनेगा चटनी केमती बनेगा देखिए चटनी तैयारी कर दी देखो कौन पकाई टिके तेंतुली पकाई तो मु बुट डाली टिके भाजिकी ताकू बतुरी देती तो तापर कौन कली ना बादाम दुटा को भाजीदेली तापर सबको ग्राइंडिंग गोटा जीरा जीरा पकई देकी ग्राइंडिंग करदे जी नड़िया पकई थी नड़िया जार थी से नड़िया पकईदे आपर ग्राइंडिंग करदे रखिदे एबे ताकू कौन कर आम उजाड़ा पगारिया देखो कड़े तातीगलानी देखो तेल तातीगलानी तो ये आम कौन कर गोटा सुखिला लंका दिटा पकईदेवा गोटा सुखिला लंका टी पकईदेवा टे घाटी टे भाजी सारा पर गोटा जीरा पकेगा तापर कौन करिया फुटुण पकईदे देखो केते सुंदर फुटलानी देखो होगलानी तो आम कौन करवा टिके लंका अंडा पकईदा जहाँ पाख भुसुंगा पत्र थी टे पकईब मो पाख तो ना से पकईला बस होगला देखो तापर ये ढाड़ी दे केते सुंदर कलर देखा देखु चटनी प्रस्तुत होगला सुंदर होगला तापर तो जानते मो हाथ तैयारी मसला टी पकईदे आपर तो टेस्ट खाइले तो आप एमती थे बन खातु तो देखिए केमती देखिए मो झी मो ननद आसुँच देवा से केमती लगुच कहते चलतु देखा देखु सांग मैंने भाई मो ननदी आस ननदी बस खाइबे कहले जे ये बाहर खाइबे तो बस भाई खाइबे देखु भाई खाऊ भल लगुच टेस्ट कर खाऊन क्या खाऊन खाऊ देख बहुत भल लगे देखो भाई हसुँच देखो भांगी जाते सुंदर पिठा कर भांगी जाइले नहीं देखो फाड़े दुबला खाओ खाओ टेस्ट करके देखाओ ये तो दोसा से तो दोसा भाया देखो क्वालिटी कि नहीं दोसा करवा ये पूरा भर मसला देनी पूरा दोसा बाबारी इस मो ननदी तो खाई पूरा टेस्ट है भाई है भाई तो खाली खाई जाऊँ कि कहूना किस कहूना कि जानी भाई के लंका देखो शुखिला लंका देखो जे हाँ लंका
ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ ଲଙ୍କା କିଏ ଦିଏ? ପିଠା ସାଙ୍ଗରେ ଲଙ୍କା ଦେଇଦେଇଛି ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ କେରକ ମଜା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ହସ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ପିଠା ଖାଇକି ସରିଗଲାନି ପଛେ। ପିଠା ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ସରିଗଲାନି, ପ୍ଲେଟ୍ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ବିନ୍ଦ ମୁଁ ଗଣି ନାହିଁ। ପିଠାରେ କେତେ କ'ଣ ହେଇଛି ଗୁଣିଛି କିଏ? ପିଠା ଖାଇସାରିଲେନି କିନ୍ତୁ ପିଠା ଗଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେଇଲୋ ବା, ଲଙ୍କା କେର ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛ ନା ସାଙ୍ଗ ବାବାରେ ଗଲେନି ନାହିଁ। ମାନେ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ପିଠା ଖାଇ ସାରିନେ ପରା ଟେଷ୍ଟ କହିବେ। ଇଏ କି କଥା କୁହନ୍ତୁ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଗାଉଁ 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 ଖାଇ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ କହିବି। ହଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଉ। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଅପାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଲେ କି ଆଣି ପାଖକୁ? ଏଇ ଦେଖ ମୋ ଶଳା ଭାଉଜ ଲଙ୍କା ଦେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଲଙ୍କା ଦେଇଛି ବୋଲି ସେ ବାରମ୍ବାର ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଲଙ୍କା ଦେଲା ବେଳକୁ ଗାଉଁ ଗାଉଁ ଚୁବେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ତ ସରିଗଲା, ପ୍ଲେଟ୍ ସଫା। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏବେ ଚାଟନି ରଖିଛନ୍ତି, ଚାଟନି କେବେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା କହିକି ସବୁ ସଫା କରିଦେଇ ସାରିଲେନି। ଲୋ ମା, ଲଙ୍କା କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ କରିକି ଆଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ପିଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ମତେ ଟିକେ ଚାହିଁକି କହୁନ ଭାଇ। ଆଉ ଲୁଣ ବେଶୀ ପକେଇଛନ୍ତି, ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ଦେଖନ୍ତୁ କେନ ମଜା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଲଙ୍କା ପକେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇଦେବି ଆଉ। ଏଇଥର ଭାସୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲଙ୍କା ଲଙ୍କା ତ ଭାସୁଛୁ, ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଲଙ୍କା ଭାସୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଯିଏ ରହିବ ହସି ହସି ଗଡ଼ିବେ। ଲଙ୍କା ସହ ହାଇ ଖାଇଗଲେ ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେନ ପିଉଛନ୍ତି ବାବାରେ। ହାଇ ଲଙ୍କା ସବୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ, ଖାଇ ସାରିଲେ ନାହିଁ। ସରିଗଲା, ଚାଟିକି ବି ଖାଇଦେଲ ନା ଲାଷ୍ଟର? ଆଉ ଦିଅ, ଆହୁରି ମାଗିଲନି? ତେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଭଲ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ଭଲ ନାହିଁ ତ ମୋ ଖାଡ଼ ତୋରା ମିଳୁ, ବାର ଶାଗ ମିଳୁ, ଯାହା ମିଳେ ଖାଇଥାଉ। ପେଟ ନ ପୁରିନେ, ପେଟ ପୁରିଗଲା ପରେ ପେଟ ପୁରିବ ନାହିଁ, କ୍ଷୀରି ବି ଖରାପ ଲାଗିବ। ହଁ ନା, ଛେନାପୋଡ଼ ଖରାପ ଲାଗିବ। ହଉ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଠି ଅପା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମେ। ଅପା ଏଠି ଖାଇତେ ବସୁଛନ୍ତି। ଦେଖି ଅପା ଖାଇକି କହୁଛନ୍ତି ଅପା ପିଠା ଖାଅ ଖାଅ। ମୋ ଝିଅ ବସିଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଅପା ଭଲ ଲାଗୁଛୁ? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛୁ? ହଁ, ଅପା ଭଲ ଲାଗୁଛୁ କହିଲେନି। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତିକା ମେଥି ଆଉ ଭାତ ଚାଉଳରେ, ଭାତ ଚାଉଳ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ, ସେଇଥିରେ ପକେଇକି ବତୁରି ଦେଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଏମିତି ପିଠା କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଖାଇକି କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ବାଏ। ଖାଇବ ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରହିଲି।